नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जाना एक एजुकेशन इनफॉरमेशन शिशु बाटिकार समय सारणी बाल बाटिकार समय सारणी देखो समय 10टा रु 10:30 प्रार्थना सभा कार्य हेब से 10:30 रु 11टा शिक्षकों द्वारा पिला सहित सामूहिक आलोचना प्रार्थना सभा आपन 10टा रु 11टा भितर सर्कल समय कौन रही ना पिला स्वागत सकारात्मक कार्य मुक्त वार्तालाप स्वास्थ्य और परिच्छन्नतार जांच कैलेंडर कार्य से विकास अधिक से कौन रोचे ना सामाजिक आवेगिक एवं नैतिक विकास। चलतु जा 11टा रु 11:15 सकाळ जलखिया तापर 11:15 रु 11:45 पिलामान द्वारा छोट छोट दल में कार्य मुक्त खेल से समय 11टा रु 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को निजे जाए मुक्त भाव में खेलिए खेली सारा पर खेल सामग्री गुड़िक निर्धारित स्थान में रखिए खेल में पिलामानकर अंशग्रहण और खेल सामग्री व्यवहार शिक्षण कार्य शिक्षक पर्यवेक्षण करेंगे एथिरे शिशुर शारीरिक विकास अग्रगति हेब से देखु 11:45 रु 12:45 शिक्षक निर्देशित कार्य अर्थात संख्या और परिवेश ज्ञान किछि शिक्षण कार्यर उदाहरण बड़ और सान लंबा और छोट अधिक और कम हालुका और भारी वर्गीकरण मेल करवा इत्यादि एथिरे शिशुर बौद्धिक विकास अग्रगति होता है से देखु 12:45 रु 1:15 शिक्षक निर्देशित कार्य होता है एथिरे सृजनशीलता और सौंदर्य बोधर विकास पाई किछि शिक्षण कार्यर उदाहरण मुक्त भाव चित्र आंकिबे क्रेन बा आंगुठी पर छाप रखी चित्र करवा इत्यादि सृजनशीलता और सौंदर्य बोधर विकास हेब से 11:15 रु 2टा खेल छुट्टी पिलामानकु खेल छुट्टी समय देवा 2टा रु 3टा भाषा और साक्षरता किछि शिक्षण कार्यर उदाहरण है अभिनय गीत गल्प कथन परस्पर उच्च पठन ध्वनि सचेतन प्राक लिखन इत्यादि कार्य कराइबा से 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल किछि शिक्षण कार्य उदाहरण दे पिलामानकु बाहर को नहीं खेलिबा जेपरि दौड़ डिया चढ़िबा दौड़िबा खसिबा इत्यादि जदि बाहर जगह नहीं तेज श्रेणी प्रकोष्ठ पिलांकु एपरी खेल खेलबार जो पिलामानकर स्थूल मांसपेशी विकास हेब एथिरे शारीरिक विकास हेब से 3टा रु 3:30 रु 4टा विदाय बेल शिक्षक से दिन कर कार्यर पुनर आलोचना करेंगे शिक्षक आगामी दिन कार्य पिला प्रस्तुत करेंगे शिक्षक श्रेणी में कार्य को अभिभावक सह जणाइबे पिलामानकु प्रोत्साहित करेंगे यही आपण 10टा रु 4टा मध्य पिलामाने शिशु बाटिका पिलामानक कार्य करेंगे। चलते आम जाना तार समय सारणी संक्षिप्त विवरण शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते समय सारणी एथिरे देखंतु सोमवार देखंतु सबुदिन 10टा रु 10:30 प्रार्थना रहिबो से प्रथम पीरियड देखंतु 10:30 रु 11:15 सर्कल समय आपण को विस्तृत भाव में कहूली सर्कल समय होचे आपणकर स्वागत संवर्धना तापर आपणकर सकारात्मक कार्य एगुड़िक आपणकर सर्कल समय रहे तापर देखंतु 11टा रु 11:15 आपण सकाळ जलखिया देबे पिलांकु जमिति वर्तमान लडू दिया जाउची से आपण सकाळ 11टा रु 11:15 भितर आपण सकाळ जलखिया देबे से 11:15 रु 11:45 द्वितीय पीरियड मुक्त खेल करेंगे
ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45ରୁ 12:45 ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳାଇବେ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:45ରୁ 1:15 ସୃଜନଶୀଳ ବୋଧ, ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଦେବା, ସୃଜନଶୀଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ସେହିଭଳି 1:15ରୁ 2ଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଗୀତ, ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟାରୁ 3:30 ଘର ବାହାର ଖେଳ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ କରି ଭିତରେ କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି, ବାହାରେ କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଦାୟ ବେଳେ ଦିନଯାକ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଲୋକନ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏଠି ସୂଚିତ କରିବେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବାଳବାଟିକାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟି ଅଟେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ରହିବେ। ସର୍କଲ ସମୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ମୁକ୍ତ ଖେଳରେ, ଘର ବାହାର ଖେଳରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେବ। 3ଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସିଜି ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଓ ଏଲ୍ଏଓ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। କ୍ଲାସ୍ 1, କ୍ଲାସ୍ 2 ପାଇଁ ଏଫଏଲ୍ଏନ୍ ପିରିୟଡ଼ କରାଯିବ। ସେଭଳି ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡିଂ, ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଲିଖନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସିଆର୍ଏ ମେଥଡ଼, ଜିକେ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବୁକ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲିଟରେସି କିଟ୍, ଜିକେ କିଟ୍ ମଲ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଭାଷା ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଏନ୍ଟି ବୁକ୍, ୱାର୍କବୁକ୍ କିଟ୍ରେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନରେ ଗଣିତ ଏନ୍ଟି ବୁକ୍, ୱାର୍କବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଦାୟ, ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସୁବିଧା ହେଲା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ କଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିହେବ। ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।